احبائي، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء لاباس عندكم. Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien et que tout va bien chez vous. انا رجعت من جديد ندير واحد الوصفه معكم، شلاضه خفيفه تقدروا تاكلوها ملي تكونوا باغيين يكون الصهد وبغيتوا ديروا شي حاجه خفيفه ما فيكمش ما ياكلش بزاف وسريعه باش تصايبوها. Voilà. Donc aujourd'hui je viens faire une petite recette facile, rapide avec vous. Une petite salade fraîcheur pour ces jours qui fait chaud et puis rapide à préparer. تنتمنى هاد الوصفه غتكون عجبتكم وتعجبكم ان شاء الله وتستافدوا منها. J'espère que cette petite recette va vous plaire, que vous allez la reproduire et que vous allez être satisfait. هانتوما شوفوا معايا. غندير فيها خيزو دي كاروت، غندير فيها الخس de la salade, de la ciboulette, des tomates, oignons, échalotes. تديروهم وتصايبوهم دغيا دغيا. هانتوما عندي مطيشه، الخيار، الخس، واحد شويه البطاطا، شويه البيض، شويه خيزو. ديروا فيه اللي بغيتو، واحد البصله صغيره، واحد القفلوط كرات الاندلسي هو هذا لي شالوت. Donc tomate, concombre, salade, oignon, échalote, pommes de terre, œufs, carottes et après taoum el ma'ammar, ciboulette. Vous allez mettre ce que vous avez envie, en fin de compte, ce que vous avez envie, vous allez le mettre dans cette verrine et c'est toujours agréable. Alors, on y va, on attaque comme ça. On va avancer rapidement et on vous retient pas plus. Donc je découpe mes pommes de terre en petits dés et je mets là. Voilà. Alors, ça c'est des petites verrines quand vous recevez du monde. C'est plus agréable. Vous les préparez à l'avance et comme ça vous pouvez rester avec vos invités. هاد الشلاضه تقدروا تصايبوها في كويسات ولا في جبيبينيات صغيورين، ومنين يكونوا عندكم الضيفان تحطوا بزاف الاشكال وتجلسوا معاهم باش يكونوا على خاطركم، ماشي هما كاينين وانتم في كوزينه. Comme ça vous passez du temps avec vos invités et que vous n'allez pas passer votre temps en cuisine. Donc je découpe tout ça et en fin de compte vous pouvez mettre ce que vous avez envie dans les verrines. Vous pouvez utiliser de la betterave, vous pouvez utiliser du maïs, vous pouvez utiliser plein d'autres légumes selon vos envies. Donc là, excusez-moi, j'ai pas coupé mes téléphones, alors ça va sonner de partout, mais c'est pas un problème, je continue avec vous. Donc là, j'ai coupé la pomme de terre, l'œuf. Je vais prendre un peu de concombre. Je vais le découper également. Hop. En tout petits morceaux pour que ça rentre dans votre verrine et que ça soit agréable et que ça prend pas beaucoup de place. Et vous pouvez mettre en plus تقطعوهم صغار باش يدخلوا لكم في الكيسان اللي غديروا فيهم ويجي داكشي متول قد ما كان صغير قد ما حلو ومنسجم. انا غنقطع هادشي كامل ونرجع معاكم ونديروا فيها الصوص ديالها. ندير شويه د الخيزو، un peu de carotte,
J'ai mis concombre, tomate, concombre, pardon, carottes, œufs, pommes de terre. Je vais découper la tomate. J'ai déjà lavé la tomate, donc je vais la couper. قطعت كلشي صغير، البيض، البطاطا، خيزو، الخيار. دابا تنقطع طماطيشه، غندير فيها واحد شويه د لافوكا حتى هي، ومن بعد غنوريكم كيفاش غندير فيها. من بعد ما قطعت كلشي، هانتوما خيزو، لافوكا، البطاطا، مطيشه، البيض، الخيار، اللي بغيتو ديروه فيها ديروه فيها على حسب التوفير عندكم وعلى حسب اللي موجود عندكم في الدار. ها هما قطعتهم. دابا غندير ليهم الإقامة. غنجي ندير شويه الملحه. Donc comme je disais, vous prenez les légumes que vous souhaitez, ce que vous avez de disponible chez vous, vous les découpez en morceaux comme j'ai fait là, au choix, et après vous allez mettre les épices. Donc j'ai mis du sel, je mets un peu d'ail pour ceux qui aiment, c'est pas obligatoire. Je mets un peu de poivre. Donc درت الملحه، البزار، شويه الثومه يابسه. المهم غندير شويه د البصله، هاد البصله الصغيره ها هي، وغندير شويه ثوم المعمر، هاد الثوم المعمر دو لا سيبولات. Un peu d'oignon blanc. Donc ciboulette, oignon, échalote, un peu d'ail séché, du sel, du poivre, de l'huile vierge. Je mets de l'huile vierge colza parce que moi je préfère, mais vous mettez ce que vous voulez, l'huile d'olive, l'huile normale. غندير واحد معلقه كبيره ها هي، ومن بعد غنخلط هذا الشيء. Je mets une grande cuillère et après je mélange le tout et je vais voir si j'ai besoin de remettre ou pas. Alors voilà, je mélange le tout. غنخلط كل شيء، نزيد واحد شويه. واللي عزيزه عليه الموتارد ولا المايونيز ولا اللي بغى يديرو. انايا ما بغيتش، هندير شويه د المايونيز، غير شي شويش. عندي هاد المايونيز تاع الثومه، غندير شي شويه. الا كنتو غتصايبوه وتخليوه على برا، ما غتخليوش في الثلاجه، ما تكثروش المايونيز. Donc pour ceux qui veulent, ils peuvent mettre de la sauce mayonnaise, de la moutarde, comme ils veulent, ce qu'ils veulent. Après c'est au choix. هانتوما انا غنوريكم دغيا. الحمد لله هادشي تخلط، كلشي تخلط مزيان. دابا غنمشي نشد هاد لي فيغين ديالي، شفتوا هاد الكويسات اللي موجده. غادي نقسم الخصه على جوج، قسمتها. Donc je prends une feuille de salade, je la découpe en deux, je viens la disposer dans ma verrine. Donc نحطها في الوسط تاع الكاس، وغادي نجي بالمعلقه نهز ونعمر وندير كاع داكشي اللي خاصني. يا اما تفرشوها لتحت يا اما تديروها الفوق، كيف ما بغيتو. تقدو تشدو السلاد كامله وتديروها. Vous pouvez prendre la salade entière et la mettre
en bas, tout en bas de la verrine, comme ceci, vous voyez, et venir remplir votre verrine. Ça reste au choix. Voilà. Après, il faut essuyer les bords pour que la déco elle vient se faire. من بعد تحطوها في الوسط وتحطوا فوق منها وتجيو تمسحوا الكيسان ديالكم باش ما يبقاوش موسخين. ما تنسوش بان الديكور هو كل شيء وهو اللي تعطينا لونفي باش نبغيو ناكلو. Donc n'oubliez pas que la présentation est importante et c'est ce qui nous donne envie de manger. Vous voyez, alors je vais remplir les 3. Après, ça reste au choix. Donc moi, je fais vite fait. Je suis en train de me presser pour pas vous retarder et que ça soit trop long. Donc, c'est pour ça, je fais vite. Et je mets un peu partout, alors que vous pouvez prendre une petite cuillère et mettre avec. Ça ira mieux. Et voilà. Donc, خدوا معلقة صغيرة نتوما وعمروا بها على خاطركم. أنا زربت عليكم باش ما نتعطلش عليكم ونوريكم. هانتوما 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 ما شاء الله غيجي هذا الشيء من داك الشيء. ومن بعد تقدروا تحطوه في الثلاجه. غنجي ناخذ هاد لا سيبولات هانتوما كيف ما تشوفوا. ها هما لي فيغين ديالي. هانتوما هنا كملتهم. شفتوا كي كيجيو تبارك الله غزالين مصايبين. غادي نجي ناخذ هاد ciboulette. Je viens prendre un peu de ciboulette et je décore avec au-dessus. Donc غناخذ شويه د الحبق ونجي نديرو هنايا فوق منهم باش يجيو خضرين. هانتوما من بعد ما درت شويه د الحبق فوق منهم ها هما واجدين. شفتوا كي كيجيو ما شاء الله. دونك موجودين. اللي بغيت نقول لكم alors une fois que je rajoute un peu de ciboulette et un peu de basilic donc je les mets au frais. من بعد منين نوجدهم وداكشي نديرهم في الثلاجه الوقت اللي غناخذوهم باش ناكلو. Donc le temps de pouvoir les sortir pour les manger. Voilà la préparation. Alors je voulais ajouter autre chose. Pour ceux ou celles qui veulent prendre le repas avec ça. Donc moi ce que je fais, comme je prends ça comme un plat, donc j'ai pas besoin de manger un autre plat, c'est direct que ça. Donc تنزيد فيه واحد الطرف. Je rajoute un morceau de blanc de volaille. Donc je rajoute un morceau de blanc de volaille avec, comme ça c'est complet et j'ai besoin de manger rien d'autre. اللي بغى ياكل هذا بوحديتو ما غيدير حتى حاجه، ما غيدير شي حاجه طايبه واحده اخرى معاه ولا كويزيني واحده حاجه اخرى. يقد يدير البيض تاع البولي هكا تيتباع. شفتوا تيتباع هكا. خذوا ولا ديروا اللي بغيتو في هاد الشاركوتري. ديروا اللي بغيتو. انا بحيت تناخذو كامل هكا وتناكلو بلا ما تندير حتى حاجه اخرى. تناخذ هاد الشاركوتري. هانتوما شوفوا تنطويها هكا على 4 وتنجي وتنحطها هنايا في الوسط ديالو وندير عليها شويه الورق باش تجي خضره. شفتوا
Donc je vous montre, je viens la plier en deux et puis en quatre, le morceau de blanc de poulet, et je viens l'introduire au milieu, comme ça fait une belle déco. Voilà. دونك هكا تيجي زوين وتقدو تقدموه وتبارك الله تيجي ما شاء الله. هانتوما شتي كي كيجي تقدو تقدموه هكا، وهذا راه كافي، واحد الاكله كافي، يا اما في الغداء يا اما في العشاء. ما قلت لكم هذا كافي باش تقدموه للاحباب ديالكم والناس اللي عارضين عليهم، ويجي تبارك الله ما شاء الله. هانتوما بحال جالسين في الريستورون، هانتوما كيبان غيجي غزال تبارك الله بحال جالسين في الريستورون دغيا دغيا وكلشي مصايب. تنتمنى يكون عجبكم وتستنفعوا منه. J'espère que ça va vous plaire et que ça va être délicieux. En tout cas, c'est très bon quand il fait chaud, et une salade vite fait, une belle verrine bien garnie, c'est suffisant pour manger. غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى بيد ما نوجد، وغنوريكم واحد الطريقه اخرى لا بغيتو ديروه، ما بغيتوش ديروه في الفيرين وبغيتو ديروه في الغاليت. Je vais vous montrer une autre astuce si vous voulez pas le mettre en verrine. En verrine, c'est plus présentable et tout. Sinon, quand vous êtes en famille et entre vous, vous pouvez le mettre, je vais vous montrer tout de suite, en galette. الا بغيتو ديروه هكا في الكيسان تبريزونطيو لعباد الله اللي غيجيو عندكم تيجي زوين ومزيان. الا كنتو غير عائله بعضياتكم وبغيتو تاكلوا تقدروا ديروه في هذوك لي غاليت. انا غنصايبها لكم دابا وحده نوريكم ونوريكم كيفاش غديروا ليها. هانتوما عندكم هاد لي غاليت كل بلاصه باش تديروا فيها. غناخذ وحده بحال هكا وغنجي نحطها وغنعمر فيها كلشي. هانتوما من بعد ما درت عندي هنا شويه د الخيار خليته بحال اللي درت في الوصفه الاخرى، مطيشه، البيض، لافوكا، خيزو وشويه د البطاطا. انا غندير هكا، ندير شويه د الزيت، زيت العود، زيت كولزا، زيت عادي ماشي مشكل. غندير شويه د البزار، شويه د الملحه، وغنجي ناخذ هذا الشيء. Donc je viens de mettre du sel, du poivre, de l'huile de colza, l'huile normale ou l'huile d'olive, ce que vous voulez. Donc je viens placer tous mes ingrédients dans la galette. انا غنجي وغندير كاع لي ليغوم ديالي غنديرهم هنايا في لا galette. ندير غير شي شويش حيت لا عمرتها بزاف ما غاديش تسد ليا. Donc je viens mettre les légumes comme ceci. Voilà. Et là, je mets un peu d'échalote, un peu du basilic et un peu de ciboulette. ندير شوية تاع البصلة، شوية صغيرة، شوية د الحبق. ديروا اللي بغيتو، اللي نتوما تتشهاوها ولا هذاك ديروها ماشي مشكل. وغنجي وغنجمع هذا هكا ونجي نجمع هاد الجنب هكا والجنب الاخر هكا. Donc je viens plier, je plie d'abord une fois sur les côtés et après je viens le mettre comme ceci. Vous voyez? Et ça, c'est des petites galettes que vous pouvez faire et après manger. Après, si vous voulez mettre de la mayonnaise, vous pouvez mettre dedans de la mayonnaise. Moi, je ne mets pas parce que je ne mange pas de mayonnaise. Donc, ديروا
ديروا اللي بغيتو فيها، الموطارد، المايونيز، الكيتشوب، ديروا اللي بغيتو. وهانتوما تتجي هكا، شفتو كي كتجي، تتجي لا غاليت من داكشي. ها هي تسدوها تخليوها هكا وتاكلوها هانتوما. Donc c'est facile à plier. Si vous voulez, je vais refaire une autre avec vous. Comme ça vous غنصايب وحده اخرى معاكم عاوتاني باش تشوفوا كيفاش تنطويها. غنجي ندير الخضره ديالي. ديروا اي خضره بغيتو. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc ديروا اللي بغيتو فيها. شويه د البصله، شويه د لي زيرب، ها نتوما. Un peu d'échalote, un peu d'herbe, comme je vous ai montré. Vous pouvez, celle-là, je vais mettre un peu de mayonnaise pour vous montrer. هانتوما تقدروا ديروا شويه د المايونيز باش نوريكم. فوالا اللي تيبغي المايونيز. وغادي تجيو وديروا تبليو هكا، تدفعوا بيديكم et vous pliez. Donc vous mettez comme ça vers l'intérieur, vous pliez. Après vous allez plier sur le côté, après sur l'autre côté. وتجيو تجمعوها هانتوما. Après vous pliez et vous voyez votre galette. Donc voilà vos galettes. Donc vous pouvez les manger directement en famille ou alors les mettre en verrine comme je vous ai montré. Donc comme vous souhaitez, vous mettez ou en verrine ou en galette comme ça. Et vous mettez ce que vous aimez comme légumes. نتوما اللي تشوفوا شنو بغيتو ديروها بلا غاليت ولا ديروها بلا فيرين. داكشي على حسب اللي عندكم ولا حسب اللي بغيتو. و تنتمنى هاد الوصفه غتنفعكم وغادي تستعملوها ان شاء الله. ما تنساوش ديروا بانكم تتبغيو. ما تنساوش تتبعوني في قناه ديالي عزيزه سكريت. Donc n'oubliez pas d'aimer, de participer, de regarder sur ma chaîne YouTube Aziza Secrète et j'espère que je vous fais plaisir. Je vous dis à très bientôt. Merci. Inch'Allah, amma qarib. Ukla shahiya, Inch'Allah, amma qarib.